nga bi kutuba bayina bi ame walanda kenengara ya nika hommage belebele lancé joma ole Tchemini Tchebeti, un homme qui n'est pas comme tous les hommes, un saint qui est différent des autres saints, un homme qui est au-delà de l'imaginable plutôt. J'ai nommé El Hachek Soufi Bilal, qui est un homme spirituel d'une grande envergure, de telle sorte que Dieu l'a consacré pour ce 21e siècle afin de venir éveiller les consciences. Une fois endormi. Encore bi, avec Walanda Boyadjoka, Ole El Hachek Soufi Bilal. Ni Amafo Amafo Nasiru Muhammad. Nasiru Muhammad Koroko, Alakara Demebaga. Ni Ayanko Nasiru Muhammad, ko Alakara Demebaga. Amani ko Alakara Fara, Alakara Demebaga. Ni ala yi privilégié ni au boya belebele bayi. Alaka boya baki. Ça veut Mama Boya. Mama deme mami ka fusani ma be katime ala karaka ni campagne ka moye kateme mote ko campagne be ka oye katime ala karaka ni campagne ke ala karaye e ka campagne ke da fon ka so heremai ni ala kara ni e a valoriser ka a valeur yira ka a joro yira mogawla wallahi ika chayira mogawla chamini ale mogaw ka portier ka ta alama nga Cheikh Soufi Bilal ana wakati la ibita soro kabi mogo ma afamiya ba afatiya wure la ala o taga machien ka foko ma shite na ko ala ka to nyimale ni kuma do ma fayima o fola tiba ma ala karali salatu wassalam sha'irul majnun ko ala karaye fatoli o fola ala karama o fola nabila Musa ma firawuna ki yele nabila Musa lobina anana joni ni a balance Haruna ba na Firauna wazu Firauna qui yele tellement akul Nabila Musa il se demande si il va bien allez Firauna et c'est Nabila Musa allo abada lo ali ko kabe ko fo kabe ala kuma fo ali a yela ka la Firiko ko est-ce que Firauna et quoi c'est Nabila Musa ka kene Nabila nous amosona so mo ki bi mo ke ala ko to ban ko a hakili mai ko sa ko Jibla bo dungene ka jamana ne halaki pew fo mo mo tugula ale ko kuri ko abeka kuri mi jo ni mo ko beka sabote ko fali bala Nabila Isa ko ka fa ya boni ko ko le ma do ma ashira Nabila Isa Jésus ko ka fa ya ale ko homme spirituel soufi modèle miye ale ka fa ya ko ma do ma ashira ale ko kale ka ko lu ta ale bulo ale ka lu e du ko le dugole ale ka matela ye sangole ale ka bon toli ale be yoro ale ba ka bon kono abi shiye Nabila Isa kabaku fatigi ika famille yake nga ils se sont détournés de tout au bana bema o kama o yela ko fato o tuma mo nyuma shima na dugole safe ni faya to ma wele ala o kuma o shekoroba wakati bina benna faya to wele la ala nga muna parce que il s'est détaché de tout wakati binani il s'est détaché de tout ni ala nana ye amma ko be ngola ka blakara mogo deme ko kunu ni ala baka bonya di abali mogo mi bana bela ka ke ali ala le parce que mogo ni fe mo de bi ko ni ala ya di ma ko ni e bina ta fe mo le nyini na yo bo so wakati be ma ko ni ka kuroshita ku be to nyini ni ala ka be to ibina to nyini yere le yo ni ka kuroshita ku be jama nyini ko ala ka jama na shi le ma ibe jama nyini na yere le yo nga ni ka kuroshita ka na shi ala ma ka ala wa la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakil ka ala ke jigiye ni ala mako ne na jomogola ka ke sababu ye ka ke portier ka ala kara deme sabu wakati ja ma ko wakati be mo nyima fefe be na dukolo sanfɛ o be na ta'yida ni rasulullah nasira ni Muhammad o be be na ala kara li deme ka ala kara renforcer non de tiba warate na ne nyima warate na sama tan go leke o temena sabu kali go leke o temena bana ma nyasi go leke olu betu temena Sheikh Hamaoula olu betu temena olu bet le na do fala ba Sheikh Ahmad Bamba do fala o bema sama kama ka fata ya na zero la ko fata ale la ko fata ale la binta ale la korota ale la ale ka fe be ala le
ale fa n'a ba n'a kɔrɔ n'a dɔgɔ n'a a bɛɛ ala le ko fɛn tɛ ale bolo ka di mɔgɔ ma dɛ ale tɛ mɔgɔ sara dɛ a ko mɔgɔw k'ale tɛ mɔgɔ sara dɛ bɛɛ sarabaga ye ala ye a ko n'i ka min kɛ ala b'o d'i ma n'i tugula kɔ i bɛ tugu a kɔ kana bila i kɔnɔ k'ale bɛna fɛn d'i ma k'ale bɛna fɛn fɔ i ye k'ale bɛna kɛ sababu ye ka fɛn d'i ma dɛ a ko n'i ka min kɛ ala ye ala b'o d'i ma k'ale tɛ mɔgɔ sarabaga ye ala de ye adamaden sarabaga ye a ko alibamba k'a di o ma so o tubabu sufi bilali kuma ɲasurunya bolo ma n badenw ale n'a wuli dɔɔni dɔɔni wa tasuma bi hablillahi jami'an wala tafarraqu tagamasiyɛn bɛ mɔgɔ ɲumanya ko bɛɛ la a ko a ye bɛn kɛnɛ ma kuma ka walanda fɔlɔ tagamasiyɛn fɔlɔ a ko bɛɛ ma duniya ma a ye bɛn kɛnɛ ma wa tasuma bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kabi o san na ni silamɛw kun fara na tagabolo tu i bɛ taa sɔrɔ tagabolo tu fara na kadiriya kɔnɔ dɔw ye nin ye dɔw ye nin ye i bɛ taa sɔrɔ tijaniya kɔnɔ anu ye tankale ye anu ye hamawiya ye anu ye burama yaska mɔgɔw ye anu ka tan fila ye anu ye tan kɛlɛ ye kaba nana a kumana ni kumakan kelen min ye wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ a ye bɛn kelen ma ni ala kolo a ye ɲɔgɔn minɛ a ye bɛn kelen ma ni ala kolo ka bɔ o don mɔgɔ tɛ ka kuma in mɛn nka san 10 san 20 kɔfɛ bɛɛ nana laban kuma in ma ko fɔ an k'a bɛn un homme qui avance un homme qui est en avance de son temps est un homme inspiré par Dieu. bɛɛ de nana bi ko an ka bɛn mɛ ne ka ko an ka bɛn bɛɛ bɛ kɛ mun kan bɛɛ bɛ kɛ ni kɔnɔnajɛya le ye o ani cɛn kan o sabu ala kɛra yɛrɛ tɔgɔ ko n'a sirila haki bila haki a ka can tɛmɛ ni cɛ a ma can tɛmɛ ni nkalon ye dɛ janfa ye dɛ i ka bɛɛ bɛ kɛ bɛɛ tɛ kɛ nafigiya kan dɛ n'a bɛɛ kɔni ko ala a bɛ bɛn n'o tɛ n'i ye ɲɛnbɛrɛ ni jakumani ni sarandɛrɛ ni wulu don bɔrɔ kelen kɔnɔ k'o da siri k'o ye bɛn o bɛn kɔni na kɛ dɔ kan ye wulu jakumani ɲɛnbɛrɛ sarandɛrɛ basa k'o don bɔrɔ kelen kɔnɔ k'a ye bɛn kɔni na kɛ dɔ kan ye o kɔnɔ ye kɔni bɛn kɔni bɛna kɛ dɔ kan i y'a faamuya kɛ o kama ala kana ko la bonne compagnie vaut mieux que la solitude mais la solitude vaut mieux que la mauvaise compagnie la bonne compagnie a ka jɛ ka bɛn kelen ma can kan k'o ka ɲi ka tɛmɛ kelen na sigi la a ko nka kelenya ka fisa ni jɛ tɛ kɛla bilen can kan ni jɛ tɛ kɛla bilen ala ko kan kabi a nana commencer k'a fɔ ko a ye bɛn ni san 10 kɔfɛ mɔgɔ ka kuma in kan i bɛ taa yɔrɔ bi a ye bɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ ka tila k'a fɔ walanda di ko ala ɲɛ siranya o de y'a bɛɛ ye k'a fɔ a ka kalandenw ma a kanubagaw ma n'i ko kalandenya kanu le kanubagaya de ye kalandenya mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ fɛ k'i bɛ taa kalandenya kɛ i ka kanu le a ka kanubaga ko mɔgɔ b'ale kɔ kana bila i kɔ k'i ye sufi ye ko i tɛna diɲɛ kɔnɔ dɛ n'i ma siran ala ye o de ye tiɲɛ ye n'a sɔrɔ hakili bila o de ye tiɲɛ ye maa ɲuman tɛ maa janfa fo ni e yɛrɛ janfa ala kana maa ci janfa ala ka kuma fɔ kuma min bɛ digi ale yɛrɛ kan ala kɛra a ko wa kuli la haka ko i ka can fɔ an n'a b'i yɛrɛ kan a ma maa janfa dɛ walahi a ko mɔgɔ n'i ma siran ala ye k'i jigi la ko ne ye tijaniya ye ne ye kaliwatiya ye ne ye nin ye ko maa t'i kɔn jalama kɔnɔ ko ala siran de fɔra ko ala ko inna akramakum indallahi atqakum ko mɔgɔ min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ ka bonya tɛ kutubuya tɛ foyi tɛ ko mɔgɔ min siran ala ye ni bɛla ni tɔgɔ ba dir'i ma tɔgɔ in a kan k'i tɔ siran ala de ye i kan ka mariya tɔgɔ yɛrɛ ma ka siran ala ye sabu ala la siran de ye basi a b'a mɔgɔ janfa n'a sigila haki bila haki ala kɛra yɛrɛ fana ko bɛ ta ye ala la siranya k'olu bɛ a bɛɛ sanfɛ ka tila k'a fɔ la ikraha fi din karabali tɛ diinɛ fan si la ale yɛrɛ ko ala kalama a ko walaw sha Allah la ja'alakum ummatan wahida a fɔ anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin a ko yala n'a kun jala ni ala kala munna i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ ko mɔgɔ dɔ ma sɔn i ma ko mɔgɔ dɔ ma layila ko mɔgɔ dɔ ma limaniya i ma munna i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ ko dɔw b'i kɔ bɛ nafigiya la o tɛ ala fɛ o tɛ e t'i b'a fɛ munna e b'i yɛrɛ tɔɔrɔ kafiriw kan ko kan ala kana n'a tun jala ni ala ye walaw sha Allah la ja'alakum ummatan wahida n'a tun jala ni ala ye a ko n kun b'a bɛɛ kɛ limaniyabaga la amana man fil ardi jamiya walaw sha Allah la amana man fil ardi jamiya a ko ni ne ala tun ko m'a kɛ maa bɛɛ tun bɛ limaniya dugukolo sanfɛ tɔɔrɔ fata ayini kɔnɔ o ɲa bɛ ne ala kɔnɔ o ala ka mɔgɔ bɛ limaniya yɔrɔnin kelen o ɲa bɛ ala kɔnɔ an dusukun fitinin de a bɛ jɔn de bolo a bɛ ala le bolo f'aw ka kulu lase ye a ko tuma ala kɛra ko ni ale ka n'ale ala sɔnna ko dɔw kana limaniya dɔw ye limaniya o tuma ele ala kɛra de bɛna fɔ k'i bɛ mɔgɔw karaba wa masɛti bilal ko mɔgɔ n'i tugula ale kɔ
ko ala ko ni kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye ko b'i se ala ma ka tɛmɛ ale ta kan walayi ko ale jɛnna k'i bɛ taa i bɛ taa ala ɲini a ko n'i ma taga k'i k'ale janfa n'i ko ala ko i tugula ale kɔ k'i bɛ ala de ɲini na i ɲinɛ yɔrɔ wɛrɛ ye ko b'i surunya ala la ka tɛmɛ ale kan ko siran bɛ yen ha ni ala k'i ɲɔgɔn bolo i t'o fɔ o jamatigi dɔw bɛ n'i wulila k'i jɔ jama la k'o fɔ never 5 i tɛ mɔgɔ ye i kɔfɛ. E yɛrɛ b'a lɔ mɔgɔ yɛrɛ b'a lɔ k'i tɛ ala ko kan e yɛrɛ b'a lɔ ko mɔgɔ yɛrɛ b'a lɔ k'i tɛ ala ko kan jamatigi dɔ b'a to kula i b'i jɔ mɔgɔ ɲɛfɛ ko n bɛ min na n'a dan taara ko ala ko don n'a ka yɔrɔ wɛrɛ ko ala ko don k'o b'a se ala ma a ye taga ye n'i k'o fɔ never 1 minute n'i k'a kɛ tan i tɛ mɔgɔ ye i kɔfɛ e yɛrɛ b'a lɔ ko mɔgɔ b'a lɔ k'i tɛ ala ko kan i k'an faamuya a ko n'i k'a dɔrɔn wɛrɛ min b'i sa awa a ko n'i taara can ye ko e n'a fɔ ale yɛrɛ donna dɔrɔn ale yɛrɛ fana bɛ taa fara i kan ye k'ale bɛ ala de ɲini na i y'a faamuya kɛ ka tila tuguni ko pureté universelle pureté intérieure et paix universelle ko mɔgɔ mɔgɔ b'ale fɛ i dusukun ɲa ala kana ci la kɛn fa de façon universelle mɔgɔ mɔgɔ b'ale fɛ i dusukun ɲa muso wagati bɛɛ tu bɛ bilal a tɔgɔ pɛrɛn-pɛrɛnnen o tɛw a fɔtɔ de kana o tɛw o ka faamuya ni ko ye mɔgɔ fɛ an b'a la ka ko da a ko ta'sira baka wa tazharuhu ba'da bahali fil qiyas badi o ye muso ba dɔ ye min y'o fɔ kabi comme de sec a ko kabako de ka fɔ mɔgɔ k'i bɛ mɔgɔ fɛ et puis k'i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min t'a sago ye i y'a faamuya kɛ n'i ko tugula alamɔgɔ kɔ alamɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛna kabi Cheikh Abdul Kadir Jilani na mɔgɔ mɔgɔ tugula o kɔ o y'o kalamu na dusukun saniya ni dilan taskiyatu nafsi k'o ni dilan k'o kɛ mɔgɔ ɲuman ye donc n'i tugula olu kɔ k'i b'o kanu i ɲa dusukun ɲa i dusukun ɲa n'o tɛ i m'o faamuya n'o tɛ i n'o tɛ sira kelen na o kama a ko n'i ma sira ala ye k'i jigila ko sufiya k'i jigila ko tilaniya maa ti kɔn jarama kɔnɔ donc n'i tugula ko i bɛ su bilal kanu i dusukun ɲa kɛ mɔgɔ ɲuman ye a sago ye o le kɛ mɔgɔ ɲuman ye a nana o le kama i ka faamuya kɛ a nana dugukolo sanfɛ o le kama a kun bɛ yɔrɔ min na ani ala cɛ ni bɛɛ ko fa b'a la don min na mɔgɔ ma taga n'a ye mɔgɔ ma taga n'a ye o tukɔnɔsigi kɔfɛ ni a nana sigi dugu kɔnɔ ni ala ka jɛn ye i ka faamuya kɛ ni ala ka jɛn ye a nana ale ka na ala ta lasi sabu ala ka choisi n'a sera ni Muhammad k'a kɛ ala kɛra dɛmɛba ale salatu wa salam ni n'an bɛ se ka tɔgɔ wele mɔgɔ la bi an b'a fɔ di jɔn de ni tɔgɔ ka kan ni mɔgɔ min ye an ka faamuya la an bɛ wagati min na Cheikh Sibi Bilal Nasir Muhammad ala kɛra dɛmɛbaga ye tɔgɔ in mɔgɔ b'a fɔ ne ye dɛ mɔgɔ m'a fɔ n ye jinɛ m'a fɔ n ye fɛn min ye tɔgɔ in fɔ ne ye ko a kan ka fɔ Sibi Bilal ma ko Nasir Muhammad ala kɛra dɛmɛbaga sabu a bɛ ala kɛra de dɛmɛ na hali ni ne yɛrɛ bɛ ala kɛra dɛmɛ na a bɛ se ka fɔ i ma kɛ ala kɛra dɛmɛ kɛ donc n'i tɔgɔ b'a fɔ kana dimi dɛ n'i bɛ fɛ a ka fɔ i ma ala kɛra dɛmɛ hali ni ne yɛrɛ ka ala kɛra dɛmɛ i bɛ yɔrɔ hali n'a ma fɔ i ma e de ye ala kɛra dɛmɛbaga ye Nasir Muhammad o tuma ala kɛra dɛmɛbagaw ni ala b'o di an ma ka ban an bɛ mun kɛ an b'o tɛmɛ an bɛ kɛ dɛmɛbaga ye an yɛrɛ fana bɛ dɛmɛbagaw fana dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sabu ala ko ta suratu Muhammad kɔnɔ ruhama'un bainahum o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ɲɔgɔn kanu o ni ɲɔgɔn cɛ kosɔn dusukun ɲumanya fɔ la o tuma bɛɛ k'a jija wagati bɛɛ lajɛlen kuma in bɛ fɔla mun na sabu mawuludu bɛ sera an kan ka taa Bamako Cheikh Sibi Bilal yɛrɛ fɛ yen ka taa mawuludu kɛ i n'a fɔ san san a y'a ɲini an fɛ cogo min na kanu le i ka faamuya kɛ kanu le an ye bɔ yan Basam Salum a bɔla yan Basam ka taa mawuludu kɛ Basam tɔgɔ de bɛ taga o Sweet Kome tɔgɔ de bɛ taga o dɔw de bɛ kɛ Basam ni Sweet Kome ye o dɔw tɛ kɛ anw dɔrɔn ye ko anw min taara convoi in na o sabu Basam kɔnɔ anw y'u kelen tɛ yan ala ka nɛɛma tɛ personnifier ka personnaliser i y'a faamuya kɛ ala ka nɛɛma a tɛ personnifier ka personnaliser i y'a faamuya kɛ ala ka nɛɛma bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ a hɛrɛ la o tuma an y'an jija convoi ko fɔla cogo min na ka taa cɛkɔrɔba fɛ sabu a y'a ɲini an fɛ ko a ka da ye a bi san caman a b'a lɔ mawuludu la ne bɛ se k'a kɛ yan mɔgɔ de ko ma munna mawuludu a t'a kɛ Carrefour Jeunesse munna mawuludu a t'a kɛ King Cash da la ko an bɛ bɔ an tɛna a sɔrɔ yen an bɛ se k'a kɛ mɛ a y'a ɲini an fɛ ko a ka da ye an ye taa fara a kan san kɔnɔ siɲɛ kelen Mali la an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a ka da ye a ko n'a ka di ye ala kama an dalela ala kama
amita mo lu fana ke ala kama an ku be tan kele mo wasfala mo wasaba ana bola ko ayre na nyina fe pa ko bo ke an ka du to la o e buya le se no ne no ma be mo bi ko ma ko se ke ele ko ta ko ni ko wore ko ni se en no ne an ka fara nyo ka ko bo wuli basam ni sit ko we to la ata se ben kelen ke ma lula ko ala kara bangali anu sonja cɛ mi fana a wulila ka jɔ bɛɛ ɲɛ b'a la mali la a bɛ ka baara min kɛ cɛkɔrɔba ka baara ma dogo i ka faamuya kɛ a ka baara sera niveau dɔ la ka kalanso lɔ kalanso fɔlɔ k'o lɔ a ma tɔgɔ la a yɛrɛ la dɛ a ka tɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ la ka na collège lɔ professionnel islamique Djikoroni ka na tɔgɔ la Djikoroni dugutigi la ka hôpital lɔ a ye si min lɔ 2 jours la Senu i ka faamuya kɛ n'i taara actualité la n'i bɛ internet filɛ a ka si min lɔ Senu a ɲɔgɔnna ka dɔn Senu région bɛɛ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ fulakɛ ye faramasiya t'a la ni dɔw ko ya hôpital lɔ n'o y'a kati t'i bolo a tɛ k'i bɛ t'i yɛrɛ sumaya ye hôpital lɔ la a ouverture kɛra a ko pasteur o prêtre o imamu o bɛɛ bɛ soin gratuit ala kama i y'a faamuya kɛ mɔgɔ min nana ala kama i nana i bɛ taa sɔrɔ ala de kama o tuma ni ka an seko kɛ ka wuli ka jɔ ka taa mɔdulu kɛ i bɛ taa sɔrɔ ni subi bilali c'est un honneur i y'a faamuya kɛ salon an k'a kɛ an k'a fɔ yan m'a dɔn a ma nɔgɔ parce que convoi international convoi i sɛ ka bɔ yan ka taa Abidjan o ka nɔgɔ ka bɔ jamana bɛɛ b'a dɔn o kɔni ma nɔgɔ mais a ma nɔgɔ mais salon kɔni an kɔni k'a kɛ an taara ka na an ma sa o est-ce que an sara an ti yan an ka min don a la ne yɛrɛ ka min sɔrɔ o kɔfɛ yɛrɛ an ka min don a la yɛrɛ a bɛ ɲɔgɔn na tan bɔ o san kɔnɔ a ma foyi de bɔ an na o kɔrɔ ko a bɔra cogo o cogo ala kama inshallah an ma kɛ hali ni maa si ma kɛ an ma kɛ nka a bɛ fɔ de walasa ala ko de normalement fidèle jɔyɔrɔ de kan ka caya ala ko financement la ka tɛmɛ ɲɛmɔgɔ kan wɔlɔfɔ k'o de faamu ka tɛmɛ an kan o kosɔn barika b'o fɛ yen sɛnɛgalɛw k'o de faamu ka tɛmɛ an kan n'olu ɲɛmɔgɔ ko n bɛ nin fɛ sisan o b'a lɔ o ladala ka lɔ ko a tɛ baara kɛla la nin ye o ladala o la kaban ça c'est déjà un acquis n'i b'a la mɔgɔ la k'a bɛ ala ta de kɛla i bɛ se k'a fɔ nin tɛ ala ta kɛla n bɛ se k'a dɛmɛ mais n'i dala mɔgɔ la kɔni k'a fɔ k'a bɛ ala ta de kɛla a dɛmɛli kɔni o ye ala yɛrɛ de dɛmɛni ye o ci b'a de dɛmɛni ye o sɔnni tɛ fili ye n'i ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ i ka kɛ ala de ye wa n'i y'a kɛ ala ye est ce que ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɛra mɔgɔ min ye a ma kɛ o yɛrɛ ye o au fond a kɛra i yɛrɛ de ye tuguni sabu i ka min kɛ a bɛ segin i yɛrɛ de ma donc o convoi dépense ba tɛ ni k'an convoi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a daminɛ a bɛ 32 places 1 350 000 1 400 000 a b'a couvrir par an i ka faamuya kɛ mɔgɔ kelen bɛ se k'a kɛ mɔgɔ fila bɛ se k'a kɛ i ka faamuya kɛ mɔgɔ saba bɛ se k'a kɛ hali ni an yɛrɛ ko an tɛ jɔ ka micro ta ka convoi kuma fɔ walayi ni ani ala cɛ n'an ko an b'a kɛ ani ala cɛ walayi an bɛ se a t'an bolo dɛ a b'a la bolo ala ni an jigi ye ala ye a b'a la bolo walayi ala b'a kɛ mais a bɛ fɔ mun na i ka faamuya kɛ dɔw yɛrɛ de ko ne ma seku n'i ma to ka kuma dɔw fɔ mɔgɔ bɛ a maɲi an n'u yɛrɛ de ma parce que bɛɛ n'a ka nature anw fana ka nature ye ko k'i wele alo ko ka demander a ka gɛrɛ ne ma bɛɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ ne kurabura sɔn kɛ ne ye o b'a dɔn ne k'i wele ne bɛ sigida kɛ ten mɔgɔ bɛ yen o b'a dɔn ni ka nin wele wagati a b'a ja ala t'a yɛrɛ fɔ ye mais n t'a kɛ fo n'a yɛrɛ bɔra kalama ka na ja o bɛ fo ni mɔgɔ bɛ fɛn kɛ ne o bɛ ne ka kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ de ka contact ta u bɛ to k'a wele ah est ce que je sais a besoin de ça là aujourd'hui il a besoin de quoi minnu bɛ an kɛrɛfɛ o bɛ yan ne yɛrɛ alo n t'a kɛ munna n t'a kɛ dɔwɛrɛ tɛ o ni n'o kɛra n jogo ye ni mɔgɔ nana tigɛ ne la o tigɛ ne ye ne yɛrɛ fana ka fidèle la o tigɛ n'an bɛɛ de la o bɔ tigɛ la vraiment il a merdé sinon o traité caman ka numéro bɛ ne bolo mɔgɔ bɛ dɔw ka numéro ɲini tɔsi ye a bɛ ne bolo alo a t'an cɛ n tɛ sɔn mun na hɔrɔnya de a bɛ n kunda ni ala ye ala ka min tɛ an kunda n'o ye mais ni an b'a kɛ n'a bɛ kɛla ka taa ni ne ye caman kɛ ne de bɛ caman sɔrɔ kɛ o tɛ jagoya ya ni kɔnba kan ka kɛ 1,500,000 ni mɔgɔ ka transport yɛrɛ bɛnna kɔnba waati ma ne ka jali kɛ ka cɛsiri ka tigɛ ka tugu kɛ ka dafa ka taga o ne ka caman ka don a n'u kɔrɔ est ce que ne tɛ barika caman c'est obligé tuma ni ou bien c'est obligé ne bɛ barika de sɔrɔ ka tɛmɛ donc tuma dɔ n'i nana miiri
yɛrɛ laban bɛ siran est-ce que e yɛrɛ laban yɛrɛ tɛna a bɛɛ ta ka i yɛrɛ kɔmɔgɔw to k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ ka kɔmɔgɔ le ye jɔyɔrɔba yɛrɛ la ale yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya ni a kɔmɔgɔ ye mais k'an to fugariya la walayi ala t'an sɔn dɔ ko ne ma Sénégal Mamel Lamine Goum a b'a lɔ a ko ne ma a ko Seck a ko o Sénégal